Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para masyayikh, sateja tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru langker, guru-guru ngaji, utamaipun sebedai lingkungan kadintos, beten kula ta'zimi tertaati wa nakhussu bidzikri wa ta'zim saleraipun semulja al-mukarram Kiai Haji Dzul Faqqar, sadaraipun semulja al-mukarram Kiai Muhammad Saleh, sareng sateja para kiai-kiai selain tidak bisa beten kula sebut tong persetonga, namun tak ngurangi rasa penghormatan beten kula sekasatejana beten kula ta'zimi tertaati aparatur pemerintah, utamaipun Bapak Kepala Desa Tamidung, sareng sateja perangkat-perangkat epon sebetulnya kula amul jeki juga tak katinggalan sateja rombongan Jama'iyatul Hadrah Al-Banjarin se kasampet majelis salawat Al-Barakah sidari bentelan topote kadintos beten koda juga namul jeki sahibul hajah sekeluarga sesangat berbahagia ini pagi menjelang siang kadintos beten koda juga namul jeki sateja para oncengan hadirin wal hadirat sebeten kala amal jeki ben muka-muka satejeuna tanpa terkecuali amal jeki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Awal dari satejeuna ngereng beten kala sareng ajunan ngaturake puji sareng syukur dekat hadirat epon Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah terainayah epon sesaingkena beten kula sareng ajunan ki kakencer paringi sehat bahkan paringi sempat kaangkuy memenuhi undangan sahibul hajah sekeluarga ingki kadinto acara sesangat muljah subung lain nyokore bedena nak potong seistilah epon jana orang matur kadinto kocak mulangare. Muka-muka kaangkui anak sepuru ilahi reki toron ke alam dunya kadinto anyo ona dukungan doa utamana khusus sedekah sateja para masyayikh anak seilahi reki kadinto mantertetia anak sesalih fid dini wad dunya wal akhirah juga kaangkui reng sepo epon sebagai wali epon. Muga paringan mampu kaangkui adidi potrana. Amin amin Allahumma amin. Karena apa para hadirin, imut deka ritual tradisi mulangare panika
seistilahna ikocak walimatul aqiqah estona gadinto minangka bentuk dari nyokore buana ate. Mana anak gadinto kan buana ate, mana bibini kan kempenga ate deh. Nyokore buana ate amar kepolana ampon ilahi reki edelem kabedeen salamet sesaing kena mana binengi matur gadinto lebur amat salamet karena seeka teroe lakar teroga salamet itu pasti rasa teroga calaka kan mesti teroga salamet kakak ben beda artena gadinto para hadirin kaangkui ritual dari molangare dan kalau bila kauncengan ka acara walimatil aqiqah mas teka angkui pebejina mas teka angkui sesalamati anak panika gadinto ampon memasyarakat bedoi pas pabereng kalaben mahallul qiyam tempona mahallul qiyam bisa kide ka tokoh agama bisa kide ka kiai setocueuna tade lain lakar esoro seting nyokor tak lama lagi buru nengilangker ya bedoi karancong tak laju ni raja para kaula urang sampean masa mungkin kan sama karancong gua ini kamu nengak ka abet tibi taon neng lambot si mulangare napai bedoi karancong napai bedoi gocong apa rencing patepak bedoi talam biasanya tengku pas ia toraki kaki apa mae pabereng kalaban mahallul qiyam jadi itu bagus kan artena kapan ampon bihormatin Nabi sallallahu ala Muhammad ini kadot teng dari compokna sambil nyambi anak bedoi karancong bedoi cak dan cagun kene sada beria aki puru kak dinto kaangkui pebejina dari saking lebur kalampi kempeng ya toraki kak dek kakiae tujuanna kaangkui eseting sebab kan pabereng kalaban mahallul qiyam karena dari keyakinan naten kaula sareng ajunan bila ampun mau salawat depak deka mahallul qiyam kan isonnataki ka angkuy manceng ka dinto estona ngurmat deka rabuna Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan pabereng kalaban rabuna Kanjeng Nabi termanter dan kaula sarang ajunan terjugan bebeji sedeki puru ilahi reki panika para hadirin satejana tanpa terkecuali manter iaqwa sebagai umat Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bensa ampun nati besa muga-muga parengana mampu kaangkui nerosaki perjuanganna Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto lakar pangaterona abo kan bisa ki kiai sobaja seting amarga polana para kiai para ulama sebedet lagi masyarakat diakui otabana punten kadinto kana ampun tetiwariseun na Kanjeng Nabi
diakui otawana punten dadi warisan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kedua tetinggalan saking tetinggalan Kanjeng Nabi punten tak aropa pabrik, tak aropa Tegal, tak aropa Sabo, tak aropa kebun, tapi ninggalagi sadeja para ulama sinerosaki perjuangan Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya aturake sopaja seding sopaja odik na barokah amarga pola narambuna kiai tinggal teka anak Abu Dhabi contohna akadia Hadratus Al-Mukarram Kakanda Kiai Haji Dzul Faqar Kiai Saleh Kiai Akil ben lain semacam masih boden ngilangker gak dinto engkau lawan kiai kalau entar kanjai suruh nuku mek suruh ngacopok kimantar barokah ki amin amin Allahumma amin mak kose nyeti mak kose Abu Dhabi manabi para kiai para ulama gen rabu nabi gak dinto ampun abekta barokah dari ajunan epon Allah subhanahu kalaben rabuna para ulama rabuna para kiai utamana kaangkuy sahibul hajah keluarga ika dinto terjugenten kaula sareng ajunan muga pade milo rembese barokah sebekal etotak sareng ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala kong langkong nak kanak segi puru ilahi regi mantar esapo ana barokah sarang Allah sesaing kena odik na barokah umurra paringi barokah ilmuna paringi barokah bahkan katoronanna mantar tetia katoronan seepa barokah sarang ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala bila ampun barokah insyaallah bekal pada teti orang sesalamat mulai dari alam dunia kantos ke alam akhirat. Apa mak perlu salameti ben kaangkuy salametna walimatul aqiqah ka dinto kadinto banyak waktu na benih cuma guna 35 are ben 40 are biasana manabi ningi masyarakat kadinto manabi walimatul aqiqah bila ampun oleh Pak Polware buru isalameti apa mak benyaan ngalak sepak Polware amarga bila ampun Pak Polware cak naga terangan ningi kitab Sabina geni kae pabereun kalaben ampedeni pas pabereun kalaben ampedeni pas kan iko cak istilahna jana orang tami dungne kae palos mulang are unggu na unggu mune bekasar mulangana boleh buru tahu ya buru tahu ha ejab lah agar apa boleh maksud to agar apa boleh akabaya alekna Muhammad Iqlilus Sadat aneh kau lewat kemarin aneh kau telopolo lemak napa Pak Polo oh Pak Polo gerap boleh bol dong masjid lene kau nyak waktona sesonat ningi betong arena lebih betong are sonat cokor ki mun ningi kaya bene cokor gunting aku nak sakone gunting cokor pas nyamai kalaben nyama sefokus ben alhamdulillah nyamana taoning jole dari gaiman ka Iqlilus Sadat mahkota na perkara sefokus menteri tetia kebagusan selakar bisa manfaat dengan masyarakat amin amin Allahumma amin sesuai kalaben nyamana lepas dari petongare kan itu beda waktu na kaangkui reng sepona andi kasonaten kaangkui ngikai
manabida ana debuna al maghfurullah pak tun kaula gadinto al maghfurullah ke Mas'ud Bunyani beliau adebu mulang arere cong ngepetong arena lepas dari petong arena Pak Beles arena lepas nengi Pak Beres arena reng tuana ki sonat kaangkui ngikae potrana nengi salekor arena lepas nengi salekor arena Pak bereng kalambon ampetene pasak embukna nika kan ampetene pasak embukna mune pa bereng kalambon ampetene pasak embukna bene cuma kunna nyalameti anakna tapi juga nyalameti embukna karena bisa ikut boleh nika maksudnya lepas dari kenika minta waraja tengku nih keterangan kitab Kifayatul Akhyar guru ikaisa bodo debu lepas nengi nefas sampai ka waktuna sampurnana nyosue sampurnana nyosue anak kadinto kan 2 tahun haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radhaah kana nengi Al-Qur'an menyosuana sesampurna ka anak kak dinto pada pak 2 tahun nah, pak 2 tahun lepas misalkan dari 2 tahun kita ekekai bodo waktu boleh sepenting pokoknya tak napak ka waktu tamyiz umur 7 tahun kalau benar sabun dengan tang botang dan kola kak dinto juga dengan walimatul aqiqah kapan mahal luki ya mak taduk bebuji sepa keluar nengi marengan lauk kadesa maren kapan mahal luki ya reng tuana ngemben anakna pon umur 1,5 tahun umur 1,5 tahun dan kalau ngatot ketika angkui walimatul aqiqah kadinto joko se tik panatik sila umur 7 tahun ki kae gila kadin toreng tuana ki andi ka sunnaten ka angkui ngikae putra nggih ki andi ka sunnaten ka angkui ngikae putra 7 tahun lebar dari 7 tahun le kadin toreng tuana pun apa kita andi ka sunnaten ka angkui ngikae bedo sepenting pokoknya kita napak deka betes balik bila ampun depak deka betes balik reng tuana pun sobung kasonaten ka angkui ngikae bisa ngikae tapi kalau bencara akikati bila ampun belik tanya aki saya bek semua raja-raja gini ka kau lo mereka kae sabun pun ki umur 20 misalkan gimon tak eke kae ake katibi oleh gion oleh saking ring tuana kita andi ka sunnaten sesonat ka angkui reng sepuna ka angkui ngikae putra dekat dinto betes seben hukum sampai napak dekat betes mukal le apa mak perlu eke kae mak perlu isalameti pora nasinya mana anak jana debuna benga sepobane ka para hadirin mulai dari ilahi reki sampai ke betes mukallaf dekat dinto beda 4 tahap pertama dan kalau sering mator iman diman tempat mulai ilahi reki sampai umur 3 tahun dekat dinto nyamai kalaban anak kembang jak na debuna benga sepo bahkan ki buruk angkui bebejena neka kalampi kembang dari saking lebur pada ben orang lebur ka kembang siapa sih tak lebur ka kembang beri kia ka angkui anak mun ki delemana umur 3 tahun lebur ka gapi nangis lebur ka tangisa agele lebur ka gelekna akuli lebur ka kulina anak kia tak anak abengkang lebur ka bengkang mun seto aja ro noro minta bui dong dengan ibu dia naik reken gila tapi mun nak kana jering lebur ki aku jaga tedung dari saking lebur eseyom ro omnya dengan kita aman lebur alhamdulillah impun kabar katemor lah deki
kapan pun umur 3 tahun sampai umur 7 tahun cai pun debuna benga sepoten kaula sareng ajunan anak kadinto lebih meningkat boleh lebih meningkat di samping aropa aki anak kembang juga inyamai kalabun anak rato wasan. Nah apa sih maksud kalabun anak rato atau kacang kolang jo tegana kain na mama nambu na hirosoro bila umur 3 tahun sampai 7 tahun tak tahu kacang kolang jaring ratonya mana nawana boleh pas bodo bunyak goboy agak dia mangkin nih kak pas andi anak di lemana umur 7 tahun sementara kak angku iring tuana kita andi pese boh sabar ang eventa pas antara kagak boy bojang orang saja jual sementara tak andi pese sering tuana nangis kabodo katemol pada anak-anak saya nyempun jera siapa jera jangan anak-anak saya nyempun ratot bo muntah itu roti senjata naik bakal luar napa senjata nangis gulur jadi nyaman anak ratot nangis agulur lo kan melana parlo isalamati mi karatuan nabakut mi pakun cekak nengi anak naudzubillah bila cekak karatuan na teka nareng tuan nabakun ika kebidang bodong deki naudzubillah deki bila umur 7 tahun sampai umur 15 tahun sampai manci mukallaf maksud tuh dekat dinto jai pun tebuna benga sepo nyamai kalabun anak haddam anak apa mainnya baik kalabun anak haddam gening rosoro sak cong kalagi cong mangkat ya cong meliaki rokok cong mangkat saking mun karatuan na bodo mun karatuan lagi bodo puru mangkat mun bodo panah gina bantah kadang lawan isoro meli rokok sosok nada beli juga pada pengalaman nanti nak foto gitu. Tuh ya Allah Rabbihu muntai pangaji pas karatuan napakun lah bila ampun umur 15 tahun dek bingkeng telep teleh apa nama tuan kalau matur telep teleh mun pocur bakal aberengi ngancai ben seneng dek kareng sepona tapi naudzubillah mun tapalang bakal dadi musuh nareng tuan bakal dadi musuh nareng tuana ika musuh mela dari gadinto parlo salametan saat mangken tapi tak cukup punten ka angkui nyalametin nak foto kala bencara amulang ngaree tapi si paling pokok muntro andi anak foto setepak bentoro ocak ka angkui pangabektianna saya dek ka anjuran Allah dek ka benga sepona epakon kabiti dari reng sepona dimin sopaje deti uswah hasanah dek anak foto tetepon dari kanjeng Nabi ada percetong hadis baru abaakum tabarrakum abnaukum ngabekti abek nagapi dek ka benga sepona abek nagapi mun bek ngabekti dek ka benga sepona cai pun tebuna kanjeng Nabi tabarrakum abnaukum ka angkui nak potona bekna bekal ngabekti dek ka bekna salana bekna dadi benga sepo artena secara jelas seruawana manabi dibahasakan kalaban bahasa mangken hukum karma tidak akan kemana-mana hukum karma tidak akan kemana-mana cak na benga sepona dan kaulah sarang ajunan andi papa reken kia benar al kadinto minangka pangajaran deka orang selakara andi nak foto berema papa reken tak kira beda aing buru kaulo tapi mesti buru ka oncur maksud tuh watak karakter tabiat dari nak foto tak kira ngalak kata tanggena tapi juga bekal ngalak kareng tuana artena dan kaulah sarang ajunan bila ampun andi nak foto ateng ka sesabun arena abu debu sesabun arena itu harus berpikir 1000 kali mi coba nah mi noron dek kana foto ejab ngereng genteng saling bayangaten kaulah terus nasihat ka buat tibi terus nasihat ka buat tibi baru abaakum
tabarrakum abnaukum ngabukti ya bok nagabi dok kabeh ngasepona bok nagabi muntero andi anak foto setoro ocak ngabukti dok kabeh ngasepona sementara kaangkui bangasepo se wajib bukti debuna Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto bodo telok sapaan sita telok Kanjeng Nabi adebu al aba'u thalathah reng sepo kadinto se wajib bukti taning turaka napa-napa le dalam kabodaan bener tekana salah kaangku nak foto nakan dinto tak ning cangkolang bakun turekah al aba'u thalathah ren sepo se wajib bekte pada telo sepertama abun min waladika reng sepo se dari ngalahir ke sampean pasera engki mama tibi embu tibi cek ngal bengal napa-napa lereng tuana dalam kabodaan bener teka ana salah pakun tak kenging cangkolang kadinto ampun aropa aki akhlak kadinto sepertama sekapeng dua wa abun min ilmika reng sepo sederi ilmuna sampean pasera guruna kong langkong guru alipbo guru asal teka anak abok nanti bi apenteran sengak ka guru alip tak ning cangkolang napa-napa le dalam kabodaan bener teka ana salah pakun wajib ngormat muntero ilmu nasi dari guru alip tero tetia ilmu sebarakah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah jarin kadang enten amarga pola na guru alip laib sela beri kita andi titel tandi merek abot na tibi pun teti sarjana teti sarjana andi titel to karonto pas ngocak ning ijauan nah jaro lambok guru nangko kan guru bekas beri kak kene kasa ampo cangkolang kadung umpamana alaku kalero misalkan guru kaangkui santri wajib notopi cek kacaca sering kadang lakona guru naik kamoso bila si oleh barokah ben bila si ilmu nasi bisa abarokah mun guru nama sang cangkolang ketika dinto senga kaangkui watak karakter secuba kan melana dan kau lagi lek mator epakon pikir 1000 kali kaangkui coba na naudzubillah miknoron dekana putu miknoron dekana putu kento sekapeng 2 guru sekapeng 3 wa abun min zaujatika reng sepose dari rajina sampean pasera matuana kadang lakonan cuma guna los maalos ka matuana itu mau nagi pangantananya mau nagi pangantananya oleh sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan jaring beda bonus tahu salah kok kiduk nondu kapan oleh 1 tahun mai temu soker ben matuana luman tuh cap napa kani kocak matua goro cak matura saking epa simpel dire terang lagi me orang tamedung tak ngerti me se kocak matua soro hormat papadona orang tua kocak matua anak na kocak manto anak apa ma kocak manto soro man paloman kamatuana ma oleh bisa nyel-cel foto zaman kini mulang are gerap pun teng sing kamat tua na wajib ngormat napa-napa leng tua dalam kabadaan bener teka anak kalero teka anak salah ka angkui anak kareng tuana santre ka guruna manto kamat tuana pakun tak kenging cangkolang bentak ning bengal mun ka audieuna tero sapo ana barokah sareng ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala ben anak kadinto cai pun tebun Kanjeng Nabi kadinto andi hak sekotu lakone ring tuana Kanjeng Nabi ada buka tiga dinto min haqqil walad alal walid thalathatu asya embusan suapon oh ya Allah Rabbi nyana sapora bak semua telat amarga bola naka unjengan kamantan kaing merabur ada tak akan ngirisa dia namun bodoh ngakan ning dia mun bodoh tak ada ya mulai
Tak tahu ya pakanan apa. Masih puluh. Lapar pun. Min haqqil walad 'alal walid salasatu asya. Dari hak ke anak sekotu laksanaaki benreng tuana. Bener cuma guna kasihul. Tapi dekatan kaulah sarang ajunan selakara ampun ngakungi keturunan. Saya ngak kangkui anak nak kotu laksanaaki muntro eko caa reng tua sepenuh tanggung jawab. Kan mun berani berbuat kudu berani bertanggung, berani berbuat, berani menjawab. Berani menjawab, berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Tanggung jawab pabeli nyandar dek keaturanna Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun seta telok tak elaksanaaki me tuntut ning ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Degak dinto se kareko. Beda teloan cuma guna gak mun tero eko caa orang tua se tepak, orang tua se lakar penuh tanggung jawab. Sepertama ayu hasin asmahu idza wulida nyamai kalaban nyama sebagus bila anak kadinto ampun ilahi reki nyama namapan Muhammad Iklilus Sadat Iklil kadinto mahkota mapan tak tahu ya oleh di mana pun apa oleh na alamat apa oleh na Google oleh si oleh na atapa ya tapa dimma lekadinto tetepun dari pangeran anak kadinto di samping aropa agi papareng cor juga tetepun unpolan apa pareng tetepun dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala cao-caan tetepun dari pangeran anak kadinto jeka epakama aja nareng tuana epaka swarga aja nareng tuana epaka neraka aja nareng tuana kan melanaten kula kadinto gelok mator doa agi ka kui reng seponah ipul ben keluargana minangka wali epon Iklilus Sadat manter eparengana mampu sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala ka angkui adidi potrana sepertama ampun mapan karena anak kadintokan minangka tetepun dari ajunan epon Allah hanya mai cok ben saroban pa bagus karena nyama sebagus kadinto minangka doa mahkotana kabagusan mahkotana perkara selakar argo ya ajunan epon Allah Subhanahu wa taala termanter sesuai kalaben nyamana manter tetia mahkotana kabagusan dari ajunan epon Allah sebisa teti qurrata ayun sebisa maceleb deka sateja pandangan na masyarakat pandangan na bangga sepona panggadangan na kuruna kong langkong pandangan na agama terjugan dipandang sareng Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serentor kadang nyamai orang gak dinto takok tak keren nyare nengi YouTube nyare nengi Google ya Allah Rabbi empot mun sekona-kona nyana sapora kadang lakona tadanya mana bila tanya lagi jangan sapanya mana kenet ya tekan atu aropa kun kenet kan gol nyona sapora me biasanya makin nyona sapora ge contoh guna kaya contoh dekik bilo rajo me alem teti tukang penceramah bila iolok ro tak lebur iolok ro tak lebur acara sekapeng 4 ingki kadinto ceramah umum keagamaan seperti sampeaki sarang Al Mukarram Kiai Kenet kan tak lebur budi kimun polana tak tusatan saking nyama kadinto minangka doa etempona panggil akadia Muhammad Iklilus Sadat kak dinto menter memang nyama karena kak dinto doa etempona panggil deki iklil kan nyaman lebu dan itu pertama sekapeng 2 paling pokok wa ayyu allimahul kitaba idza aqala buruk beremakuna akal anak kadinto sebisa adet dia orang sing ngarte kong langkong tao maca Al-Qur'an
Al-Qur'an. Seandi kewajiban morok ring tu anak tibi. Tak andi kemampuan keangkui moroko. Di samping lakar memang dalam kebedaan putu otabana tak anak tahu emo kalaban kalakuan dok remah cara nama oleh tak dosa narema tetepen dari ajuran epon Allah Subhanahu wa taala engki pasrah aki kalangker teraki kalangker pangaji jak panorok kancana bun remah puluh jak panorok kancana kadang lakone panorok kancana mau oleh ajar ngalbo ngale gua ini aja kak dinto kewajiban abak natibi mun mampu keangkui morok buruk tibi tak mampu keangkui morok pasrah agi kaki ae pasrah agi kaki Muhammad Saleh pasrah adi dek kaki ae Dul Fakor pasrah agi kak dinto abdina andi katoronan andi bodoh benih cuma guna pasrah agi ya tora agi ya cai pun ajunan satu aja emok kiai na menajune cai pun ajunan satu aja buru kena cana ampean kakana cana ampean kalampina cana ampean Tuhan fakar adebu enak diriku nyok tetipot sapot cao-caan saminggu sekalian sabulan sekalian tanya aki katipun apa perkembangan epon yang kijak bitabit mari geni kamu le boh rokok nak kiai naik kampung Allah Rabbi jadi saya kapeng dua hak anak saya kudu laksana aki buruk berama guna akal saya andi anak setepak bentoro ocak terjukan sekaligus ngarte dalam persoalan urusan agama deki saampun nati bosa pamuntu pasakola berama guna akal saya alibutuna bun abbe roan deki bila ampun ilmu namapan kene ga dibudi deki wa ayyu zawijahu idza adraka kanjing Nabi ada budi-budi wa ayyu zawijahu idza adraka pas paka bin mun andi anak laki pabini bila andi anak bini balake saampun nati basa bila ilmu nane kapon mapan teti pun apa tanggi lakon adeng-kadeng ki umur belusun tahun pone pakambit tuh ya Allah Rabbi kadang lakona nyai nah tak otak capok kangko tak otak capok kangko angkok latoa angkok terus mungkin nak kompoi pakun apa kusen ben utamana khusus lakar ampun badan dengan alam berza lakar jaepon keterangan kadinto abungaan anak kadinto mungkin di dalam masa pendidikan yang kita nyari ilmu kong langkong minimal mau oleh bisa singirima pateharoan nah dek kabobojona kini kan nomor setong lu napa jadi engkau lah pun sampean tak kira teticang kena alam tangki kak jadi yang tos pate deki bila mati siapa sing ngirim Fatihah siapa sing nyata ke anak muntak nak foto naten kau sarang ajunan melana ka angku ya aga anak sekotu laksana aki si nomor 2 si paling pokok sehingga pendidikan na cek sampai terbengkalai tapi utamakan bila andi nak foto setoro ocak ngarte dalam urusan agama kini kalakar seka sokane sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala ben hal ka dinto sesuai kala bentu buna kanjeng Nabi mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin sapa orang selakare eka sokane bagus sarang ajunan Allah Subhanahu wa taala dapat dipastikan yang bersangkutan akan diberi pengertian sangat sempurna utamana dalam urusan agama mela dekat dinto kalabon bedena bekrempek pai modern semacam ketika dinto soonaki dekat ajunan epon Allah Subhanahu wa taala
nak foto dan kaula sareng ajunan kong langkong nak foto dari sahibul hajah sekeluarga manter memang tetia orang sing ngarte ongku dalam urusan agama sesaingkeun pada tetia orang sesalamet mulai dari alam dunya kantos ke alam akhirat ben saat mangkenten kaula sareng ajunan along polong macam ketika dinto pagi ningi are kiamat menteri epa kumpola pole sarang ajunan epon Allah ningi swarga epon Allah subhanahu wa ta'ala kada ben pada ngaule syafaat dari Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي amin kadintoh sebisa beten kuda sumpengaki sana sasakoni termenter teti alam sabarakah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah hadanallahu iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.